abodie mu nyansani agi Nyankopɔn asom dwenka ho eno nyame asema eba me no mienu nkyɛn matudin sɛ enti wei enti saa asem wei enti ɛna ogigi skai sɛ no ɔka asempa edidi asempa ho ewo twirem na asem no a owura na ɔka saa asem no yɛhwɛ ne nso twire kronkron mu a ɛne nsɛm a ɔka ya na owura ya yɛfrɛ no akoa Paul yi ne nna no bɛyɛ mienu na mmom sɛ yɛhwehwɛm ɛwɔ honhom fam because twire kronkron na da hɔ da bia meka sɛ ɛyɛ kasakoa ɔmo koa no honhom nsɛm gye adumura no ɔde dom na ɔma nhunmu a ɔnso betumi di akyerɛkyerɛ bi no mo nso saa onua Paul yi ɔka nsɛm bi ɛwɔ asomafo nnwuma etire yɛdu nwɔtwe nkyikimo yɛ mmiɛnsa no wɔn mo yɛ suafoɔ na wɔn hunu ne subampa na ho fama a wɔyɛ ne Kristo adwuma mu a adi adanseɛ no enu bi na Yesu yɛn asomafo nnwuma tie yɛdu nwɔtwe nkyikimo yɛ mmiɛnsa ɔsɛ na ɛnam sɛ ɔno adwuma yɛ baako nti wɔtena wɔn nkyɛn yɔ adwuma efiri sɛ wɔyɛ ntoma dan yɔfoɔ na dan homeda ɔkɔka asɛm nhyiadan ma Yudafoɔ ne Helafoɔ gidi saa asɛm yi a asɔfoɔ binom adiyifoɔ binom edi gyina sɛ baabo kra no ɔka asɛmpa di asɛmpa ho no onua a wɔtwene yɛn nsonson no wanka asɛmpa no ani di ho it is also akɔtwene baabi sɛ no ka asɛmpa di asɛmpa no ho a ne baabo no na bibi wɔ ho na so ebi a na nti saa nti yɛn kɔe Korintofo mo medika tire yɛn nkɔnchichima yɛdu baako ɔse na sɛ yɛdi ho fa mu nneɛma ma mo a ɛyɛ ade ayɛ so sɛ ebusa honam nneɛma firi mo hɔ sɛ nipa bi wɔ mo so tumi a yɛni nsin wɔn mo ana na sɛ yɛni saa tumi ni apena di nyinaa so ne yɛn si Kristo asɛmpa no ho kwan munim sɛ wɔn a wɔyɛ asɔre ho adwuma di asɔre ho adwuma ne die ne bie na wɔn a wɔte afɔrebɔkyia ho nso di afɔrebɔkyia no ho bie saara nso na Awurade nso hyehyɛ sɛ wɔn a ɔka asɛmpa ɛni di asɛmpa no ho ɛno nti yɛde saa asɛm wei ɛde gye sika ɛwɔ Nyame fie nanso na Paul ɔkyerɛ sɛ honhom wura no ɛfiri sɛ Louis asɔfodie ni na honhom matakyire Louis asɔfodie ni na ɔmo ne tumi bia na mmom ɛma yɛ bɛn onyame ti sɛ onyame bi wɔ ano kenkan Hebrew asɛmpatie yɛ nson ntitima yɛdu baako akɔ no a okenkan bi hu no hɔ enti wɔn mo am yɛ nkwagye ɛna Paul kyerɛ sɛ sisia de adua honhom mu fam enti saa time na saa Louis asɔfo no wɔn mo gigi honam mu nneɛma no yɛni anka yɛnya honhom mu akyɛdie abrade nyinaa so yɛbɛkyerɛ nkwagye sɛ mɛkɔ nkwagye mu na wɔatumi asɛfiri ɔkɔ ambɔne ho no kan yɛyɛ wotumi sɛ bɛgigi saa nneɛma no kora sɛ wɔn mo a wɔn mo amama honhom mu nneɛma ɛhɔ na wɔsan kyerɛ sɛ munim sɛ obi ka kyerɛ sɛ wonim saa na ɔpa mo ate aseɛ sɛ adeɛ bi a atwam na ɔbɔ ho dawuro asɛm bi na atwam na ɔbɔ ho dawuro wonim sɛ wɔn no na yɛ asɔre ho adwuma no nom nyinaa yɛ Lewifoɔ nom didi ho ɛna na wɔn a ɔhyɛ afɔrebɔkyia nso no wɔn nso yɛ Lewifoɔ
omuso yidi ho ena asofo omuso yelufo onya bodie mu nyansa ni na hyehyɛ saa amra no ma Mose omuso yidi ho na wedi anya honhom ne honam nti mo mientie ne Paul sakan wo kan yan kan si wa mfa diska wo kan yan kan si wa mfa baaburu mapo wo kan yan kan si wa ma obi a won ti twere konkon na so o meka se twere konkon ka sa mienu se ne dodo no aka no esan se ya bebu se munti no twere konkon no ka se mu hase ya na ka se mu hase eye honhom mu nsem ni hunumu mo mientie no kaka ho was Paul boas to ena wesu na tifin no so no was Paul ahopachire nhweso o kan putakasa no so a 1 Corinthians 9 no 1 that the head was it the right of an apostle the right of an apostle ahopachire nhweso pa so be pale ho akire fi wiase mo kan yo so be pale ho chiri sa sika gigye ho se bani ni nyina hin sika pe de Paul hwe no no de nsa ye adwuma na be ka na Paul sa be ka se no ka se pe dizebo mu mintie ne to aso na media manfa ye num biara anya hwe na ma twire ye num se munya sara ma men nan ye ma me se kemewu no bi ma ho ayekwa manfa ye biara anya hwe sema mura no wa mam honhon kronkron a ebro wona mo niam mu ni man fa anya hwe na man teza munya sara mame na nke ya mam se me Paul ke mewuo obi ka se me ka se me twire se me begi diskadia anya me Paul enka ya mam se mewu na obi ma ho ayekwa ahonho a de na burade nyina so oyi wo sofo wona wotumi se ne wo so yodi fo wona wotumi se ne wo ebe tumi nyina wura ne abodie mu nyansa nyankopon no ma ne tumi ni bia obi ani asase so ne tumi chen wo edititimu tete no na obi abu asofo ohunu sofo a na no po no akoto tete no ena asofo bo obi ani obu sofo enam dabraba ne nkontompo ne na ada ne sika samunti no ama nipa bebrebe mu sofo no efise ye ntoro na modie enu nti na ma panimfo nyina wie sika because omumumo first ne nyam suro ho ene nyam suro sa enam mo na ada nti no anam mo na ada nti no ama honhom na twane ama obi nsuru nyam biem Paul kayama ne so be wuo mumiti no sakan na zameka na se sempa no a enya dia mede hoho me ho efise etwa se meka na se manka asempa no nso a menue na se meka sempa enya dia mede hoho me ho enemu mi ahwai mumia ni asofo ni adifo no mo ye onsa ya rekọ so onsa ya no de hoho no na mo mu di ho adanse ye Paul am fan hoho no the two men nya Paul dia awon de nya Paul dia kasa nya Paul dia eye hunhun mu wura ne dia di Paul wa mfa bibia an hoho no ho na se me yan anigye so a ni akatua na se ma nyina ne die so a wodi efie adwuma na hye me nsara na fe me katua mu ni ne wo hene ene na me ka se mpena me fa katua bia mata wo na ma mfa me kwa me wo anye bribi se me kan ya me wakatua pa ma kan yenso odi fie adwuma na hye me nsa wo ya hwasofo wodi fie adwuma na hye nso osofo se ka se mpena konkwajem ne nyina nya odo baako ne nyina ni jijame mu na sika basafo ma nyina nya bi ina odia
Even asafo sika obi hu kire say etimi de boa no we de mo boa no a na mo de kɔ na mo na mu di dɛ esan say eye nipa de enyi Kristo mu die nti no na amana basa ndi Paul o kan sempa no o kan ni say on fa katua bi amata ho enie adu wotwe no okinka adu nso no a o say na sɛ meyɛno anigye so a me akatua na sɛ ma nyono anigye so a wɔde efie adwuma no ahyɛ me nsa ara na edu wɔtwe na afei makatua ne ne ɛwɔ hene ɛne sɛ meka asɛmpa no a mefa akatua biara mata ho na mamfa me kwan a me wɔ no asɛmpa no ho a ma nyo biribi mamfa nwiasafo mamfa amasafo makoro no man fa nyame nko asemi na na de busa ho se wudi sofo no ekwan be so na fa si wo cars bebrebe wo si dan bebrebe no sika nya firi nyene eya safoma ya o enso twere kurun wo mo ade twere kurun hia ase eya suafo no mo so asomu no kwagye mu no obi anfa nya sika nti na ho ni yadwuma tino ka sempa no edidi sempa ho no na Paul no wo ka emra na Lewi and Levite priesthood and was so the Nadia Levi priesthood no atwam na me nhyira wo amen.